Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ स्वागत करुचे आम चैनल को आ देखंतु से कोन मो कहूँ Daisy or Daisy? Trisi, Trisi. गुड गर्ल आ प्रिंसा दीदी जेतले एगुडा सब गणुला सेठी बेबी बसिकी शुणुला ताकू चेयर दिया है से बसिकी शुणिबो खाइना बाबे ब्रेकफास्ट आज अच्छी रुटी संतुला आउ एटा रसगोल्ला एटा जो काली से आंटी आसथिले प्रभाती आंटी कि माउसी नॉर्मली माउसी कुहे किंतु एबे मो पाटरू खाली आंटी आंटी बाहर कहीं कहले मामुनी फामुनी सब जो आसुचंदी मते आंटी आंटी डाकुछन ना तो मो पाटरू से आंटी ही बाहर माने फटाक से आउ खाई सारा पर मुझे गोटे जिन जनइबी आज हूँ गोटे खास दिन निहाती ही खास दिन सेटा मुझे खाई सारा पर जनइबी चलतु खाइबा मु आसीगली मो चा नहीं कि चा पीऊँगी आ हाँ जो कहती कि गोटे स्पेशल आज से टे पर जनइबी से समय भी आसी सारी आज हूँ एक्चुअली आम एनगेजमेंट एनिवर्सरी माने आज दिन में डिसेम्बर 27 तारिख में आम एनगेजमेंट होता मोर आउ से जिनसा मुझे सेयार करने चाहूँगी आई खुशी में भाविली मोर जितक ब्राइडल शाढ़ी अच्छी माने ब्राइडल शाढ़ी माने गोटे वर्ष भितर फास्ट वर्षटा टे स्पेशल थाए ना स्पेशल तो सही वर्ष भितर जो गुड़ाक स्पेशल शाढ़ी से गुड़ाक मुझे आप सहित सेयार करी सब शाढ़ी गुड़ा तो आनी जो गुड़ा स्पेशल से गुड़ाक आज मुझे देखेबी है तो फास्ट चलतु आज जेहेतु एनगेजमेंट एनिवर्सरी से एनगेजमेंट वाला शाढ़ीटा ही देखेबी जोटा मो एनगेजमेंट दिन पिंधि से ड्राई वाश हो पूरा थुआ है तो तार एटा मो एनगेजमेंट दिन पिंधि पूरा ब्राइट ब्राइट लगुव आपन को माने एटा भारी डोमिनेटिंग कलरटा ता आगे तमें माने मु फिका पड़ जाऊँ एटा एत जोर माने ये बाहर फुटिकी बाहर से टाइप एटा हाफ हाफ शाढ़ीटा तार नेट अच्छी माने कुंचटा नेट वाला पूरा हेवी एम्ब्रॉयडरी और नेट ताको पूरा भांग पड़ी अच्छी तो खोलिया को कष्ट लगे तथा देखिए ना थाउ खोली हेनी तो ड्राई वाश की भांग पड़ी अच्छी मुझे खाली कहीदे से जानी था तो यहाँ ऑल ओवर बॉडीटा कानीटा भी सेमती किंतु कुंचटा तार काम वर्क नेट आउ पूरा हेवी एम्ब्रॉयडरी अच्छी तो यहाँ मुझे एक्चुअली ऑनलाइन ही मकईकी रखी थी घरे तो आमर अचानक से जो सब फिक्स हो गला माने एंगेजमेंट फिक्स हो गला से मु स्पेशली शॉपिंग आउ करिया को मु बाहरलिनी मुझे माने खर्चांत करने चाहूनी से भाविली जहाँ घरे अच्छी से मैनेज करके चलदेवी तो यहाँ इमिडिएटली तैयारी करेली एंगेजमेंट दिन पिंधिनेली हाँ एंगेजमेंट किछटा फोटो भी आज हूँ तो मुझे अटैच करें से आप देखिए आम एंगेजमेंट वाला फोटो हाँ एंगेजमेंट शाढ़ी तो ये गला ता बाद आसूची झी ता बाद गला एंगेजमेंट गोटे अटैच जाए आप जानते से एंगेजमेंट रे मो गोटे शाढ़ी जाइला अटैच रे सेटा हूँ यहाँ हूँ निहाती ही बहुत ही खास हाँ तो यहाँ हूँ निहाती ही खास कहीं यहाँ सी स्पेशली यहाँ जाकि मैंने मोपाई चॉइस करके किणिकी आनी तापरठू से किणु ही ना शाढ़ी माने मु तो किणुची निश्चय किंतु माने सी आउ स्पेशली जाकि निजर निज चॉइसटा जो आना सेटा हेपनी मु मो चॉइस रे किणुची सी आउ तांको चॉइस रे किणु ना ए शाढ़ी केमती लगला निश्चय कहबे यहाँ बहुत ही खास शाढ़ी से कहीं सी चॉइस करके आनी ना आउ तो आना नहीं 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 हाँ तापर मो बाहागर शाढ़ीटा तो आपको देखे सारी आउ कौन देखे यहाँ हूँ मो बाहागर शाढ़ी देन बाहाघर परवर्ती जो आसंती घर को माने अष्टमंगल
ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ତ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ବୋଧେ 10-15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଭଦ୍ରକରୁ ବାଙ୍କି ଆସିକି ଯିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବେପାର। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମାନେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାର ଦିନ ଗଲେ ଯେଉଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ସେଇ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ହେଇଛି, ମାନେ ଖାଇବା ଦାଗ ଫାଗ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଡ୍ରାଏ ୱାଶ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା, ଆଉ ଦାଗ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏପଟଟା ଆଉ ଦେଖଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ, ଏମିତି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍କ ଆଞ୍ଚଲ। ଦିନଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ଦିନଟେ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀ। ଦେନ୍ ନା ତାପରେ ଆରେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ର। ସେଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। সেটা তো দেখেলি মো ব্রাইডাল শাড়ি, এইটা হচ্ছে এইটা भी गोटे ब्राइडाल शाड़ी। এইটা जो गाँव रे हमर रिसेप्शन हेतिला एटा तारी शाड़ी, पूरा डार्क ग्रीन बटल ग्रीन रे एमती रेड बॉर्डर अच्छी। आंचलटा भी एमती जरी वर्क रेड बॉर्डर, ब्लाउजटा भी सेमती रेड कलर जरी वर्क। एटा हाँ, एठी भी गोटे आमर रिसेप्शन होता भुवनेश्वर रे भी, से गोटे लेहेंगा होता है। से लेहेंगाटा को मु काढ़ी पानी, माने से पैकेट होगी पशिकी थुआ है ना, ताकू आउ माने मोर साहस मु जुटे पानी कि ताकू काढ़ी ताकू पुणी भांगिकी रखी एत साहस आउ जुटे पानी। पुणी जदि केबे से भली सुजोग मिले ताकू पिंधे ताकू मु देखेबी। एटा होची अन्यतम ब्राइडल साड़ी। এটা সেই গোটিଏ ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ସେ ବାହାଘର ଦିନ ସେ ବାହାଘର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିନ ରିସେପ୍ସନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ସେମିତି ଖାସ୍ କିଛି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବି। ହଁ, ସେମିତି ଖାସ୍ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହା ହେଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବି ବାହା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ହେଭି ୱେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ ତ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ଗଲି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ମାନେ ଗଲି। ଭଉଣୀ ବାହାଘର ମାନେ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ। ତ ସେ ଅକେଜନରେ ମୁଁ ହେଭି କୌଣସି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧି ପାଇଲିନି, କ'ଣ କରିବି, ଏ ପିଲା ବାର ବାର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା, ଆଉ ଦୁଇଟା ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡାଲ ସେମି ବ୍ରାଇଡାଲ ବି କହିପାରିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ଓହୋ ରହ ମାମା, এটা বডিটা কেমতি গোটে सी ग्रीन बोधे, आउ बॉर्डरटा एमती ब्लू अछि, आंचल भी सेमती ब्लू। ओहो मामा, हाँ तो এইটা हेतिला मोर बाहाघरर प्रथम वर्ष सावित्री जो एटा आस्तिला घरु मोर अणा हेतिला। एटा जेतेबेले एक्चुअली आमे माने ई ब्राइडल साड़ी किनिया को जाइथिली, कहउथिली एकाथरे सब ई साड़ी सब किनि निया हेतिला, एकाथरे किछटा साड़ी। तो एटा सेथुर गोटे आ हेडी सी कलाणी तळे ठिया कि कौन कर दबू। से आज डाइपर काढ़ी देजी, पाप छुपर ठिया हो मामा, गोड़ खसଯିब नहले। हाँ गुड गर्ल। तो यहाँ भी सेमती केबे पिंधार सुजोग सेमती मिलनी, केबे गोटे निश्चय मिलू बोली मु आशा करी। मो सांग गुड़ा सब बाहर गलानी, कोठी पिंधि जीवी से की पेंट नुह सेटा ब्लाउज आर सब ब्लाउज डिजाइन मु आउ केबे गोटे शेयर करी। ये आसीगलानी दुष्ट पिला। हाँ आउ एटा गला सावित्री रू जोटा घर आसला। एटा होची सावित्री फर्स्ट वर्ष सावित्री रे आंकोठ मु एटा गिफ्ट रे नेथिली। से कहथिले गोटे गिफ्ट नबु मो तरफ गोटे साड़ीटे। तो मु ऑनलाइन परचेस तो बहुत करे आपण जानथिबे, एवं सेतेबेले कोरोना टाइम भी थिला, आउ स्टोर को जाइके किछि किनि हलानी। तो मु एटा चूज करके रखिथिली। एटा ए साड़ीटी किनथिली, बॉडी रे एमती स्टोन स्टोन वर्क अच्छी, मत भारी चॉइस थिला ए साड़ीटा। तो से मारिकी रखिथिली, एटा किनथिली। बस गग लागुची कि हौ छाड़। एटा होची अन्यतम साड़ी। एटा होची मोर बाहाघरर प्रथम जो कुमार पूर्णमी, जोटा कि उजांती जो थरे माने अनमैरिड लाइफ रे तो आमे करि थाउ कुमार पूर्णमी, किंतु बाहाघर प्रथम वर्ष एटा उजे दिया जाए ना। तो शेष कुमार पूर्णमी होता है। यहाँ कुमार पूर्णमी दिन मुझे पिंधि। यहाँ एक्चुअली मो सांग मैंने मत गिफ्ट करते, मो स्कूल सांग मैंने बाहर अरे स्कूल सांग मैंने गिफ्ट करते, कि मुझे रह मामा रह। अच्छा
ତଳସୀ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମୁହଁ ହଁ, ପତେଇ ତ ଏଇଟା ଆଣିଲି ହଉଛି ବଡିଟା ଚାଲ, ପଳେଇ ଯା, ଗ୍ରୀନ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଖୋଲିଦବା। ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ ପିଙ୍କ ରେ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ ୱାର୍କ ବି ଆର ଅଲ ଓଭର ବଡି ଅଛି। ହଁ, ତାର ଷ୍ଟୋରିଟା ହଉଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗିଫ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦିପଟ ସାଇଡରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ତୋର ଚଏସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏପଟୁ ବି ମିଳିଥିଲା, ସେପଟୁ ବି ଘରୁ ବି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିକୁ ରଖିନେଇକି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖେ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ତିଆରି କରିକି ପିନ୍ଧି ନେଇଥିଲି। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ରହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସ୍ପେଶାଲ ଶାଢ଼ୀ, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେୟାର କରିନେଲି। ଆଉ ତିନୋଟି କେବେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଅଲଗା ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସୁବିଧା ମିଳେ ଯଦି। ଆଉ କେବେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯଦି ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ମାନେ ହୁଏତ ଆଣିକି ଆସିପାରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ତ ହେଉଛି ଆମ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଫୋନ୍ ଚଷମା ସବୁ ରଖେଇଛି ତମମାନେ। କଇଁ ମଇଁ ଏ କଇଁ ମଇଁ ତମେ ଆମକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ କି? ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲଉଛ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ହେଇଗଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଲଞ୍ଚ ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଭଜା, ଏଇଟା କଖାରୁର ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁର ମସଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ବିନ୍ସ, ମଟର, ଗାଜର ଆଉ ଆଳୁ କାଟିକି ମାନେ ଭାଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ଯେ ମାନେ ମସଲା କରିଦେବି ଟିକେ। ଆଉ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ, ଏଠି ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଭଜା ମସଲା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେବ, ଆଉ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରେସିପି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି। ଆଉ କଦଳୀ 3ଟା ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଚକଟି ଦେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଅଟା ପକେଇବି। ତାପରେ ଏଇଟା କିଛିଟା କିସମିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା କଳା ବାଲା ନଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ରେଜିନ୍ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ, ସେଇ କିସମିସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି ହୁଏତ। ଏଇଟା କିସମିସ୍, ଏଇଟା ଟିକେ କଳା ପାଟଟା, ସେଇଟାକୁ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ତାକୁ ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବି। ଆଉ କିଛି ଚିନି ଲୁଣ କିଛି ଦେବିନି। ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ଯିଏ ମାନେ ହନି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମହୁ, ତା ଉପରେ ହନି ପକେଇକି ଖାଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ତାୱା ପୁରା ବସେଇ ନେଲିଣି। ଏଠି ବଟର୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ବଟର୍ ନେଇକି କରିବି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଫୁଣ କିଛି ପକେଇନା, ବଟର୍ ଟିକେ ମାରିଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ସେ କିସମିସ୍ ଫିସମିସ୍ ହେରିକା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ଗୋଳେଇକି ଏମିତି ଆଗ ପିଠା ଭଳିଆ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ଗାର୍ନିସ୍ କଲା ଭଳିଆ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କରିକି ମାନେ ଏମିତି ସ୍ମାଇଲି ଭଳିଆ ଏମିତି କରିକି ବି ଡେକୋରେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ହଁ ଚକୋ ଚିପ୍ସ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଚକୋ ଚିପ୍ସ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇକି କରିବି ପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କରିବା। ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ତ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଠି ମହୁ ବି ରେଡ଼ି। ମହୁଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେବି। ବାସ୍ ବାତ ଖତମ। ଆଉ କ'ଣ ପାରିବୁନି ତତେ ବୁଲି ଆଣନ୍ତି ନହେଲେ ପିଙ୍ଗାଟରେ। ଯିବା ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ଆସିବା। ଗାଡ଼ି ରଖିଦବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିବା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆସୁନି ଯିବା ତଳକୁ। ତୁ ଆସୁନୁ, ଯିବା ରଖିଦେଇ ଆସିବା ଗାଡ଼ି ତଳେ। ମାମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କେମିତି ଯାଇଥିଲ ତମେ?
କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ? ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲୁ। ବାବା ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ, ତୁ ଖାଲି ହାତ ଇଏ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଥଣ୍ଡାରେ। चल पढ़ी खेलिकी सेटा देदेबु दीदी को, प्रिंसा दीदी को ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିବ କୁହ ମାମା? ଆଚ୍ଛା ସେ ତୁ ଯଦି ନ ଦବୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ ହେଲା। ଜିଦି କରିକି 4ଟା ବେଳେ ଏଇ ଡ୍ରେସଟାକୁ ପିନ୍ଧିଛି, ସେଟା କାଢ଼ିକି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ବୋଲୋ କୁଇ ମୁଇ ଫୁଲ କଭରଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଆଉ ମଶା ଖାଇବାର ଭୟ ରହୁନି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଶା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ନହେଲେ ଚେତି ପଏଁ ଲୋ ଚେତି ପଏଁ। ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା କୁଇ ମୁଇ। गुड नाइट, जय जगन्नाथ। बाबारे आउ कौन जान? ओके टाटा।